فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ کانگریس لیڈر وی ہنمنت راؤ نے پولیس میں ان ٹھگوں کے بارے میں شکایت درج کرائی جنہوں نے ان کے گھر کے سامنے کھڑی کار کو ٹکر دے کر نقصان پہنچایا۔ بعد ازاں پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر لیا اور تفتیش شروع کر دی۔ سینئر کانگریس لیڈر وی ہنمنت راؤ کی کار کو ٹکر مار کر بھاگنے والے کی CCTV ریکارڈنگ بھی سامنے آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بلڈنگ کے سامنے کھڑی کار کو کس طرح سے ٹکر مارا گیا۔ ఇంకా రోడ్డు మీద ఉంటే వాడు ఎగిరిపోతుండని బండి పక్కకున్న దూరింది కింద شہر حیدرآباد میں آگ لگنے کے واقعات میں دن بدن اضافہ دیکھا جا رہا۔ ایک اور آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد رامنتاپور کے وویک نگر میں ایک گھر میں زبردست آگ لگ گئی۔ اطلاعات کے مطابق شبہ ہے کہ ایک بیٹری بائک پھٹنے سے گھر میں زبردست آگ لگ گئی اور آگ تیزی سے پھیل گئی۔ گھر میں کھڑی 7 دیگر 2 ویلر گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقامی علاقے سے فائر سیفٹی کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ بعد ازاں پولیس نے بھی اس سلسلے میں ایک کیس درج کر لیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی قیادت میں GHMC نے کاروان حلقے میں جگہوں اور کچرے کے خطرے سے 2-4 مقامات سے کچرا اٹھانے کے لیے 50 نئے سائیکل رکشا شامل کیے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین کی نمائندگی کے بعد ان کوڑے سے بھرے رکشوں کو منظوری دی گئی، جسے حکیم پیٹ AIMIM کے دفتر میں لانچ کیا گیا اور GHMC کی صفائی کرنے والی ٹیموں کے حوالے کیا گیا۔ اس تقسیم کے دوران AMOH کاروان سرکل، AIMIM ایریا یونٹ کے صدر، سرگرم کارکن و دیگر موجود تھے۔ ویلفیئر بھون کا محاصرہ کرنے والے BRS بھارت راشٹر سمیتی لیڈروں کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ بتایا گیا ہے کہ گروکلا اسکولوں اور ہاسٹلوں میں فوڈ پوائزننگ کو لے کر ہنگامہ کیا گیا۔ BRS-وی کے ریاستی صدر گیلو سرینواس یادو اور دیگر طلبہ لیڈروں کو پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا۔
تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع کرمورتی جتارا میں پولیس کی جانب سے غریبوں کو نقصان پہنچایا گیا اور ان کے کاروبار کو متاثر کیا گیا۔ پولیس نے میلے میں کھلونے بیچنے والے چھوٹے تاجروں کو مارا پیٹا اور ان کے کھلونے بھی روند ڈالے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی۔ اس دوران کچھ دیر کے لیے کافی کشیدگی بھی دیکھی گئی۔ ایک انوکھا احتجاج دیکھا گیا۔ معذور افراد نے ساڑیاں پہن کر احتجاج کیا اور آرٹیسی بس میں سوار ہو گئے۔ ورنگل ضلع کے وردھنا پیٹ میں معذور مرد حضرات نے ساڑیاں پہن کر احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ انہیں مفت سفر کی سہولت دی جائے اور 3 نشستیں الاٹ کی جائیں۔ دیکھیے ان افراد کا کیا کہنا ہے۔ పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రి మరి పొన్నం ప్రభాకర్ గారు రవాణా శాఖ మంత్రి ఉన్నారు కాబట్టి తక్షణమే బాధ్యత తీసుకొని వికలాంగులకు గతంలో ఉన్నటువంటి ఒక సీటుకు మరో 2 అదనపు సీట్లు కేటాయించి వికలాంగుల సీట్లలో వికలాంగులే కూర్చునే విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కూడా భారత వికలాంగుల హక్కుల పరిరక్షణ సమితి ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు వరంగల్ జిల్లా వర్ధనపేట ఆర్టీసీ బస్టాండ్ లో మేము చీరలు కట్టుకుని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కనువిప్పు కలగాలి, వికలాంగుల పరిస్థితి ఆర్టీసీ బస్సులు ఎంత దయనీయంగా తయారైందనేది రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు కనువిప్పు కలగాలని చెప్పేసి ఇలా చీరలు కట్టుకుని మా వికలాంగుల సమాజం ఇలా నిరసన వ్యక్తం చేస్తుంది। ఈ నిరసనతోనైనా రాష్ట్ర మంత్రి గారికి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి కనువిప్పు కలిగి ఆర్టీసీలో అదనంగా వికలాంగులకు మరో 2 సీట్లు కేటాయించి ఆర్టీసీలో వికలాంగుల సీట్లలో సకలాంగులు కూర్చుంటే ఆ సకలాంగుల మీద క్రిమినల్ కేసులు నమోదు చేసి వికలాంగుల సీట్లను వికలాంగులకే కేటాయించే విధంగా రాష్ట్ర شہر حیدرآباد میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ تقریباً 40 فائر فائٹرز 22 گھنٹے سے زیادہ سے کوششیں کیے اور جب جا کر آگ پر قابو پایا گیا۔ یہ واقعہ جے ڈی میٹلا علاقے میں پیش آیا، جہاں پر عمارت بھی گر گئی اور جے ڈی میٹلا فیکٹری میں آگ بھی لگ گئی۔ قریب میڈچل ضلع کے جے ڈی میٹلا صنعتی علاقے میں ایس ایس وی فیب انڈسٹریز میں بھڑکنے والی زبردست آگ 22 گھنٹے سے زیادہ وقت تک بھڑکتی رہی، جس کے نتیجے میں فیکٹری کی 4 منزلہ عمارت منہدم ہو گئی اور صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ پلاسٹک بیگ مینوفیکچرنگ یونٹ کی 4تھی منزل پر آگ لگنے والی تیز ہو گئی اور سارے بلڈنگ میں پھیل گئی۔ سائٹ پر ذخیرہ شدہ پلاسٹک نے آگ کو مزید بڑھا دیا، جس سے روک تھام کی کوششیں مشکل ہو گئی۔ پولیس اہلکاروں نے پولیس کی بھاری موجودگی کے درمیان آر ڈی او کی حفاظت کی۔ دلاور پور میں پولیس نے آر ڈی او کو کسانوں کی گرفت میں جانے سے بچایا۔ نرمل دلاور پور منڈل مرکز میں بچا کر لے گئے آر ڈی او رتنا کلیانی کو لے جانے کے لیے پولیس کے دستے کار تک پہنچے۔ خواتین پولیس فورس نے خواتین کو گاڑی کے آس پاس سے ہٹا کر موقع سے بچا لیا۔ مظاہرین مشتعل ہو گئے اور انہیں جانے سے روکنے کی کوشش کی، تاہم فورسز نے انہیں وہاں سے بچا لیا۔ چونکا دینے والی ویڈیو سامنے آئی، جہاں پر کسانوں نے نرمل آر ڈی او کی کار پر حملہ کر کے اسے آگ لگا دی۔ آگ لگنے سے ایک خاتون زخمی ہو گئی تھی۔ نرمل ضلع کے دلاور پور میں ایتھنال فیکٹری کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کے پاس آنے والی آر ڈی او رتنا کلیانی کی کار کو کسانوں نے آگ لگا دی تھی۔ اس حملے میں لکشمن چندا اے ایس آئی سملتا زخمی ہو گئی تھی۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم ہوائی اڈے پر 6 مشرقی نیلی زبان والی چھپکلی پکڑی گئی، جس کے سبب 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس DRI کے افسران نے وشاکھاپٹنم بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 2 مسافروں کو گرفتار کر لیا۔ بینکاک تھائی لینڈ سے آنے والے افراد کے پاس 6 زندہ مشرقی بلیو ٹونگڈ چھپکلی پائے گئے۔ ان کے سامان میں کیک کے پیکٹ کے اندر سے یہ برآمد ہوئے۔
बिहार के पूर्णिया से रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव को मुबैना लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मुसलसल धमकियां मिल रही थी। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा भी किया था। अब उनके तहफ्फुज के लिए 2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूज उन्हें तोहफे में मिली है। इस सिलसिले में पप्पू यादव ने कहा कि ये गाड़ी रॉकेट लॉन्चर बम से लेकर AK-47 जैसे मौलिक हथियारों को भी झेल सकती है। पप्पू यादव ने बताया कि उनके एक दोस्त प्रकाश ने बैरून मुल्क से मंगवा कर ये गाड़ी उन्हें दी है। 2 करोड़ रुपए कीमत की ये लैंड क्रूजर गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि हुकूमत को उनके तहफ्फुज की फिक्र नहीं है, लेकिन उनके दोस्त को और पूरे बिहार के लोगों को उनकी फिक्र है। इसी वजह से उनके एक दोस्त ने उन्हें ये बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर गाड़ी बैरून मुल्क से लाकर दी है। जब तक वो इस गाड़ी में रहेंगे तब तक पूरी तरह से महफूज रहेंगे। इस गाड़ी में किसी भी तरह के असला बम बारूद का असर नहीं होगा। पप्पू यादव के दफ्तर अर्जुन भवन के पास खड़ी इस शानदार गाड़ी को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे और इसका दीदार कर रहे। पप्पू यादव अपने इस लैंड क्रूजर पर बैठकर ही इलाके में जा रहे और लोगों के मसाइल से रूबरू हो रहे। मरकजी वजीर अश्विनी विष्णु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फहश और काबिल एतराज मवाद डालने वाले सार्फिन के खिलाफ सख्त कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर ऐसे मवाद पोस्ट करने पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए जो हिंदुस्तानी सकाफत व तहजीब से मेल नहीं खाती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस हवाले से सख्त कानून बनाए जाएंगे। मरकजी वजीर का कहना है कि हमारे मुल्क की तहजीब और उन मुल्कों की तहजीब जहाँ से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं इनमें काफी फर्क है। मुझे उम्मीद है कि अपोजिशन भी इस इशू पर बात करने के लिए तैयार होगी। हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। मैं चाहूंगा कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी भी इस मामले को उठाए। अश्विनी विष्णु अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खास तौर से लोगों के जाती प्रोफाइल्स पर बहुत सारे ऐसे मवाद होते हैं जो हिंदुस्तानी तहजीब से बिल्कुल अलग हैं। इन मवाद पर सख्त पाबंदी लगाने की जरूरत है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किए जाने वाले काबिल एतराज मवाद पर गहरी नजर रखने के लिए एक मॉनिटरिंग इदारे की भी जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता कुछ सालों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फहश और काबिल एतराज मवाद पोस्ट काफी बढ़ गए हैं। जाहिर है कि इन मवाद की वजह से हमारे नौजवान तबके गुमराह हो रहे। गौतम अडानी पर अमेरिकी अदालत में लगाए गए इल्जामात के बाद कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने एक बार फिर अरबपति ताजिर की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अडानी अमेरिकी अदालत के इल्जामात का इतराफ करेंगे? जब राहुल से पूछा गया कि अडानी ने तमाम इल्जामात को मुस्तरद किया है तो राहुल गांधी ने कहा, आप किस दुनिया में रह रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अडानी अमेरिकी इल्जामात का इतराफ करेंगे? राहुल गांधी ने इससे कबल 21 नवंबर को भी अडानी पर सख्त हमला किया था और उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी। राहुल का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी और अडानी में गहरा ताल्लुक है और दोनों करप्शन में मुलविस हैं। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि ये साबित हो चुका है कि अडानी ने न सिर्फ हिंदुस्तानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है बल्कि अमेरिकी क़वानीन की भी धज्जियां उड़ाई हैं। वो इस बात पर हैरान है कि अडानी क्यों आज़ादाना तौर पर घूम रहे जबकि उन पर संगीन इल्जामात हैं। इस दौरान साबिक़ वज़ीर आला और RJD के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने भी अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राहुल का मौक़िफ़ दुरुस्त है और अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि ये मामला मुल्क की साख से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी अदालत में जारी मुकदमे में अडानी के खिलाफ इल्जाम है कि उन्होंने 2020 से 2024 के दरमियान अपने शमसी तवानाई मंसूबों के लिए हिंदुस्तानी हुकाम को रिश्वत दी और अमेरिकी सरमायाकारों के साथ धोखाधड़ी की। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में जो इल्जामात आयद किए गए हैं इस पर हिंदुस्तान में सियासी हंगामा मचा हुआ है। पार्लियामेंट में भी इस मामले पर जबरदस्त शोर सुनाई दिया। अपोजिशन पार्टियों के लीडरान लगातार पार्लियामेंट में अडानी मामले की जांच का मुतालबा करते नजर आए और कांग्रेस तो अडानी की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रही। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अडानी पर लगे इतने संगीन इल्जामात के दरमियान मोदी हुकूमत और जांच एजेंसियों को आखिर सांप क्यों सूंघ गया है। इस ताल्लुक से कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनिवासन
نیت نے پریس کانفرنس میں کئی اہم باتیں سامنے رکھی. انہوں نے کہا کہ اڈانی پر جو الزامات عائد کیے گئے ہیں وہ کسی دیگر پر لگے ہوتے تو ای ڈی, سی بی آئی, سیبی جیسے ادارے اور ایجنسیاں ان سنسنی خیز انکشافات کی جانچ کرتی, لیکن اڈانی کی وجہ سے سبھی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بحث تو دور, ان کا نام تک نہیں لے رہے. ہر طرف سے پھنسے اڈانی صرف ہندوستان میں ہی سیف محفوظ ہیں کیونکہ یہاں پر نریندر مودی کی وجہ سے کوئی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جانچ ایجنسیاں خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہیں, ورنہ ان الزامات کی بنیاد پر تو ابھی تک ان کی گرفتاری ہو جانی چاہیے تھی. پر وسترت چرچا ہو اور ہماری مانگ ہے کہ ستاروڑ دل کے سانسد, سرکار کے منتری, ستاروڑ دل بے شرمی تیاگ کر اڈانی کا بچاؤ کرنا بند کر دے. ایک ویکتی جس کے چلتے ہندوستان کے رول آف لا اینڈ آرڈر پہ, ہندوستان کے کارپوریٹ ادیوگ جگت پہ, ہندوستان کے مارکیٹ پہ, مارکیٹ کی کریڈیبلٹی پر, ہمارے انسٹیٹیوشنز پر, ہر چیز پر, ہماری کارپوریٹ گورننس پر دھبے لگ رہے ہیں, داغ لگ رہے ہیں, ان کا بچاؤ بی جے پی اور اس کا تنتر بالکل بند کر دے. امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے جیت کے بعد کئی ہند نژاد لوگوں کو اپنی حکومت میں جگہ دی ہے. اب اس کڑی میں ایک اور نام جڑ گیا ہے, جے بھٹاچاریہ کا. ٹرمپ نے ہند نژاد امریکی ڈاکٹر جے بھٹاچاریہ کو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ NIH کے ڈائریکٹر کے طور پر نامزد کیا ہے. اس سلسلے میں ٹرمپ وار روم نام کے ایک سوشل میڈیا ہینڈل سے جانکاری دی گئی. اس پوسٹ کو جے بھٹاچاریہ نے بھی ری ٹویٹ کیا. جے بھٹاچاریہ نے خود کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے ڈائریکٹر کے طور پر نامزد کیے جانے پر خوشی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا, اگلے NIH ڈائریکٹر کے طور پر صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ذریعے نامزد کیے جانے سے میں کافی پرجوش ہوں اور فخر یہ محسوس کر رہا ہوں. ہم امریکی سائنسی اداروں میں اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگ پھر سے ان پر یقین کر سکیں. ساتھ ہی امریکہ کو پھر سے صحت مند بنانے کے لیے بہترین سائنسی نتائج سامنے لائیں گے. صدر ٹرمپ نے نامزدگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں NIH کے ڈائریکٹر کے طور پر خدمات ادا کرنے کے لیے جے بھٹاچاریہ MD اور PhD کو نامزد کر کے پرجوش ہوں. وہ ملک کی طبی تحقیق کی ہدایت کرنے اور اہم ریسرچ کے لیے رابرٹ F کینیڈی جونیئر کے ساتھ مل کر کام کریں گے, جس سے صحت شعبے میں بہتری آئے گی اور لوگوں کو تحفظ ملے گی. తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Germantown Super Speciality Hospital National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.